बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज हम जिस बिल पे बहस शुरू करने वाले हैं वो किसी भी हुकूमत का साल का सबसे ज़रूरी लेजिस्लेटिव एजेंडा होता है और किसी भी पार्लियामेंट का दुनिया में प्राइमरी फंक्शंस में से जो फाइनेंस बिल या फाइनेंशियल जो भी बजटरी प्रपोजल्स होते हैं उसको पास करना उनका फरीज़ा होता है। जनाब वाला, कई बातें थी, कई एक्सपेक्टेशंस थी, कई हमारे ख्यालात थे इस हुकूमत के आने के वक्त और उससे भी ज़्यादा इस फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कि हमारे दोस्त भी हैं और हमारी हुकूमत में मेरे सक्सेसर भी रहे हैं, लेकिन वो तशनगी एक हद तक रह ही गई क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो इस वक्त मुल्क में हमारे जो लोग हैं, जो अवाम है, उनके जो सबसे बड़े मसाइल उन पे इस बजट में उसका कोई हल होता। आप किसी भी शख्स से, ये मुझे माजरत के साथ मैं बार बार ये चीज़ दोहराई जाती है, लेकिन किसी भी शख्स से आप बाहर निकल के या इसी ऐवान में भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मेरा ख्याल है कि जनाब आला, मैं गुजारिश कर रहा था कि इस वक्त किसी भी शख्स से इस ऐवान से बाहर निकल के या इस ऐवान के अंदर या जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछेंगे तो यकज़बां होके हर एक कहेगा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, इन्फ्लेशन है। और जनाब वाला, अगर कोई बजट अवाम का सबसे बड़ा मसला हल नहीं कर सकता तो फिर उस बजट का क्या करना। जनाब, एक तो फिलॉसफी देखें, ये बदकिस्मती की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब ऑपोजिशन में होती हैं तो इस बात को बार बार दोहराती हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम बजट्स पढ़ते हैं तो उसमें सवाए इनडायरेक्ट टैक्सेशन के और कुछ नजर नहीं आता। उसमें चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो किसी और तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा रहे हो, कोई लेवी लग रही हो, कोई और चीज लग रही हो, लेकिन टाइम आफ्टर टाइम वी गेट टू फेस दिस इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो कि मुझे
ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथियों के लिए मैं ज़रूर ये जिक्र करूँगा कि वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में गरीब अमीर सब बराबर होते हैं। अगर कोई चीज़ खरीदारी करनी है तो गरीब को भी वही टैक्स लगेगा, अमीर को भी वही टैक्स लगेगा। लेकिन जब हम इनकम टैक्सेस की बात करते हैं तो जाहिर है उसमें स्लैब्स होते हैं। वो जितनी आपकी आमदनी ज़्यादा होती है उतना आप पे टैक्स जो है वो ज़्यादा लगता है। तो जनाबे वाला हम फिर बात ये क्यों करते हैं, और ये हमने मौजूदा हुकूमत की पॉलिटिकल जो फिलॉसफी थी उसमें भी ये पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए, लेकिन बजट में ये नहीं पढ़ा। डायरेक्ट टैक्सेशन पे आते हैं जनाब, तो मेरे हिसाब से जो एक चीज सबसे नुमायां होके सामने आती है वो है एफबीआर को एडिशनल पावर्स देना। सबसे नुमायां जो चीज नजर आती है वो ये है कि इस मुल्क का कारोबारी तबका, इस मुल्क का बिजनेसमैन एक नैब से तंग था, और बारहा ये बात कही जाती थी कि जी नैब है तो फिर इस मुल्क में कारोबार नहीं हो सकता। तो हमने कहा चलो नैब तो अपनी जगह पे हम ऐसी चीज लाते हैं कि आप नैब को भी कहेंगे खुदा का वास्ता हमें नैब में भेजो, इधर ना भेजो। When we have given the power of arrest to the FBR, या तो हम ये कहें कि FBR, and we've all been in some ways associated with these institutions, लेकिन क्या हम सच्ची बात यह है कि दिल में झांक के देखें और कहें ये कि FBR में हर शख्स जो है वो एक फरिश्ता बैठा हुआ है? Will the decisions taken by this institution be any different from the decisions taken in the past? क्या ये सारा काम मुक्का पे नहीं होता? चाहे वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखें या कोई और डिपार्टमेंट देखें विद इन द एफबीआर, और उनको इतना सारा पावर दे देना। उनको ये भी पावर, पहले तो ये था कि वो आपके ऊपर फाइन लगा सकता था, जनाबे वाला। पहले तो ये था कि आप फाइन से डरते थे कि एफबीआर का कोई कमिश्नर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई जो आपका फाइल देख रहा है बंदा, वो आपके ऊपर और टैक्स लगा देगा, आपको फाइन कर देगा। लेकिन अब जब आप उसके सामने बैठेंगे, अब तो उसके पास वो डंडा है जो कि और किसी के पास शायद ना हो। तो मेरे भाई, if you are giving that kind of an authority, and discretionary authority, I'm sorry to say, discretionary authority to people who do not have a shining record in the past, you are leaving our, not only our businessmen but our common man open to all kinds of harassment. And tomorrow मुझे ये भी पता है
کہ 6 مہینے کا انتظار کرنا ہے صرف، اور 6 مہینے کے اندر اندر جو چیخ و پکار اس ملک میں ہوگی، جو انویسٹمنٹ کو پھر ایک دفعہ رک جانے کی بات ہوگی، وہ کبھی ہم نے نہ دیکھی ہو. تو ایک طرف آپ کا ویسٹ پہ نیب بیٹھا ہے، ایسٹ پہ اب ایف بی آر ود پاورز آف اریسٹ بیٹھے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جی وہ ہم منسٹیریل لیول پہ اس کو دیکھیں گے، بٹ منسٹیریل لیول پہ بھی کیا مطلب آپ پولیٹیسائز کریں گے اس ساری چیز کو؟ دیٹ از ناٹ دا سولوشن. By politicizing, just like we were constantly complaining about politicization of NAB, اب politicization of FBR بھی ہوگا. یہ تو کوئی solution نہیں ہے. Collection of taxation is something that we support, and particularly direct taxation, but not a witch hunt. Not through methods which through time immemorial have been misused and abused. اس سے آپ کو ٹیکس نہیں ملے گا، اس سے آپ کو پیسہ جو ہے پھر سے انڈر گراؤنڈ جانے کا خدشہ ہے، اور I think the finance minister should be aware of it. اور اس کے بعد اس کا طریقہ کار کیا رکھا ہے؟ Once again what we are seeing here is کہ آپ نے کہا ہے کہ اسپیشل ججز رکھیں گے. And who will appoint the special judges? The federal government. بھائی ججز کی اپوائنٹمنٹ تو ہمیشہ ہائی کورٹس کے ہاتھ میں تھی. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کب سے یوزرف کر لیا پاور؟ اگین ون مور ایکشن آف پولیٹیسائزیشن کہ جوڈیشری بھی یہاں وہ ہوگی جو ہماری پسند کی ہوگی. یہ کس ایون نیب کا تو کم از کم ہائی کورٹس کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو سیدھا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس میں بھرتی کرے گی. ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس؟ تو یہ پروونشل آٹونومی کو بھی جو ہے وہ یوزرف کرتا ہے، اور یہ جوڈیشل آٹونومی کو بھی ختم کرتا ہے. دس از the worst possible way in which you can appoint judges to try people. ہاں آپ نے اس میں ضرور یہ کہا ہے کہ سی آر پی سی اپلائی ہوگی، لیکن کیا قانون شہادت اپلائی ہوگا؟ I didn't see anything to that effect. So we have to see that even after all that process, if you send somebody down that road, will he get justice? Does he expect justice? I don't know. جناب والا کئی چیزوں پہ ملک میں چیخ و پکار چل رہی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں ہم. سر ہم نے انرجی کی پرائسز کو کنٹرول کرنے کی بجائے اور زیادہ بڑھانے کی اس میں جو ہے ایفرٹس کی ہیں. جہاں دنیا اب کیونکہ گروتھ اس میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے پیٹرولیم پرائسز آر گوئنگ اپ، ہم نے اوور اینڈ ابو دیٹ ہر قسم کی پیٹرولیم پروڈکٹ پہ اور ٹیکس لگا دی. ہم نے پیٹرولیم لیوی اتنی ہیوی لگا دی ہے کہ الٹیمیٹلی جو بھی پرائس بنے گی، جو لینڈڈ کاسٹ ہوگی یا کروڈ کی یہاں کے بعد جو پروڈکٹ کی ہوگی، اس کے اوپر ہم نے 24-25 روپے اگر ایکسٹرا لگا دینے تو کین آر پیپل افورڈ اٹ؟ اینڈ واٹ افیکٹ ول دیٹ ہیو آن دا اوور آل گڈز دیٹ آر اویلیبل ان دا مارکیٹ؟ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے، اور پرسنل ٹرانسپورٹ تو اپنی جگہ پہ. تو میرا خیال ہے
it is highly inflationary and this is not going to solve the problem, this is only going to really accelerate the problem. उसके साथ साथ आपने कहा कि कहीं से बचने न पाए तो आपने सीएनजी पे भी जो है वो सेल्स टैक्स लगा दिया. अब सीएनजी is not used by the feudals of this country as it's commonly called. CNG is used by those who are using either public transport or those with very small cars. आपने अगर छोटी गाड़ियां खरीदने का इंतजाम किया है तो कम से कम उसके फ्यूल को तो नहीं बढ़ाते. एक जेब से आपने निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे हैं. What are you achieving? This is going to hit our working classes and our middle classes. बहुत शुक्रिया. Let us not, sir, ये फाइनेंस बिल है सर, प्लीज ऐसे ना करें. फिर हमने कहा कि जीआईडीसी भी बढ़ा दें. जीआईडीसी का सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, लेकिन ओवर एंड अबव दैट वो सबको हिट करेगा. वो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आपके जो है फर्टिलाइजर्स को हिट करेगा, वो आपके जो है एनर्जी प्रोडक्ट्स को हिट करेगा. एंड ऑल ऑफ दीज टुगेदर, उनके साथ क्या होना है? उनके साथ ये होगा कि बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी. So are we expecting a tsunami of price hike in this country based, if nothing else, based purely on energy prices? एक तो मिसमैनेजमेंट से मुल्क में गैस नहीं है, मुल्क में एलएनजी नहीं है, मुल्क में and I don't know how this happens. It's only in this country, this government, that these things have started happening. We don't put in orders for all kinds of products. चाहे कभी जब दुनिया में प्राइसेस जो हैं वो इतने हद तक कम हो जाएं कि WTI जो है वो नेगेटिव हो, मतलब आपको तकरीबन मुफ्त में पेट्रोल मिल रहा हो, हम बैन कर देते हैं. हम बैन कर देते हैं. 18 मिनट हो गए हैं. हम जो है बराए मेहरबानी थोड़ा 18 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा सर जी और लोगों को भी देना है, ये और लोगों को भी मौका देना है. अब सर अभी कई और चीजों को हिट करना है. आई ट्राई टू बी फास्टर. ठीक है सर, हमने उसका इलाज क्या दिया है? हमने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे. अगर इस मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप इंकरेज करते हैं, जरूर करें. हमारी भी दिल ये करती है कि इस मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, लेकिन जब आप देखें तो सही, आपके अपने शहर में कराची में कितनी लोड शेडिंग चल रही है. फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, फॉरगेट अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी. वहां आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएंगे. लेट्स लिव इन द रियल वर्ल्ड. Let us not, this is something that we can achieve in the future, but not today. We have no infrastructure for electric vehicles, so this is not the solution. Our solution is कि जो भी हमारी एनर्जी प्रोडक्ट्स हों वो टाइमली जो है वो अक्वायर की जाएं और उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि सही माना में वहाँ तक पहुँच सके. सर कई और चीजें हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड. पहले तो मेडिकल पे आई बिलीव मे बी दैट हैज बीन विथड्रॉन टुडे, बट आई होप सो. लेकिन ये क्या हम कर रहे हैं? ये तो सारी जिंदगी की जो जमा पूंजी किसी की होती है वो इन चीजों में आती है. आज हम उसको भी टैक्स कर रहे हैं. तो टैक्स तो आपने कर लिया उसको जब वो कमा रहा था. आज आप क्यों उसको टैक्स कर रहे हैं जब उसकी सेविंग है खाली? ये दिस इज ओनली अ सेविंग, दिस इज नॉट एन अर्निंग. सो व्हाट आर यू टैक्सिंग हिम ऑन? कई चीजें और आप टैक्स कर रहे हैं. मोबाइल कॉल्स. सर अब अगेन क्या कहें कि आपने कह दिया है कि ये 5 मिनट के बाद टैक्स लगेगा हर कॉलर.
یہ موبائل کالز جو ہے وہ بھی آج کل اٹ از بیکم اے نیسیسٹی. اٹ از یوز بائی پیپل ہو ہیو ویری لو انکم. تو ان کے حلقے سے فائنینس منسٹر صاحب کے نہیں. تو پوائنٹ از کہ perhaps you are tired of long phone calls that people call to harass you on some subject or the other. But this is not something which goes along with the culture that we have developed in this country. The poor have very little source of entertainment. وہ کسی بھائی سے اپنے بیگم سے کسی دوست سے بات کر کے ہی اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں. So it is, how is it going to be even monitored? How is it going to be implemented? You know that the companies themselves are up in arms on this issue. So I would ask that this be withdrawn. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آن لائن مارکیٹ پلیسز پہ بھی ٹیکس لگا دیا. یہ بالکل میری سمجھ میں نہیں آیا. آن لائن مارکیٹ is no different from any physical market. جب مارکیٹ میں ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا مال ہے, ڈولمن مال ہے یا سینٹورس ہے, جو بھی وہاں دکانیں جہاں سے خرید و فروخت ہوتی ہے, تو کیا اب سینٹورس پہ اس سارے کا ٹیکس لگائیں گے regardless of whether they own or not? So it is time that we started looking at things we all must. ہم ضرورت ہے کہ ہم ٹیکس جو ہیں زیادہ سے زیادہ لائیں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ you start taxing people who are not even earning. آپ نے سلور پہ لگا دیا, گولڈ کو چلو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بھئی امیر لوگوں کا ہے, لیکن سلور پہ لگانا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, اب اس قسم کی جیولری تو گولڈ تو غریب کے اور ایون مڈل کلاس کے ہاتھوں سے نکل گیا. اب وہ سلور بچا ہے, اس پہ بھی آپ ٹیکسیشن لگائیں گے, تو پلیز ٹیل اس where will they go. So Mr. Speaker, I will bring my argument back to where I started and then conclude. That until and unless we start taxing the rich in this country and collecting it properly, let us not be lazy in our way of collecting taxes. It is much easier to collect an indirect tax. پیٹرولیم پہ آپ کے پیٹرول پمپ پہ آپ نے لگا دیا, اس پہ 4 گنا اور ٹیکس لگا دیا. انکم ٹیکس پہ تو ایک ایک بندے کے پیچھے جانا پڑتا ہے, ایک ایک بندے کا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی انکم کیا ہے, کہاں سے آئی, کیسے ہوا. It is a much more difficult process, but we have to start moving towards collecting from the rich and not harassing the poor. Thank you very much. بہت شکریہ جی.